କଥା ଶୁଣିଲୁ କିନ୍ତୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଠି ନେତା କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭଣଜା ସିଏ ହେଲେ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ଭାଇ ଆପଣମାନେ ନେତା ଏଠି କେହି ନାହିଁ। ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲି ବଡ଼ ନାତି ହିସାବରେ ମତେ ଯେମିତି ମାଉସୀ ମାନେ ପାଛୁଟିକି ନେଉଥିଲେ, ଆଜି ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା କି ଫେରେ ସେଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ଯଦି এই ଅଞ୍ଚଳ ପଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇନି, ତା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟୀ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ଦେଇକି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କେବଳ এই ଜୟସିଂହପୁର ଗାଁ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାନାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଣ୍ଟାୟାର ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି କି କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆଗେ ଆସିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ଦଳରୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ, ମା' ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲବାସିବାର ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭାଷା ପଶେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତର ନାହିଁ, ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏବଂ ରାଜନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶୀ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆକ୍ଷେପ କଲେ, ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା କହିଲା, ଅମିତ ଶାହ ଆସି କହିଲା, ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଭଳି ମତେ ଯେତେ ଆଶାନ୍ୱିତ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ଦାୟକ, ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ଭଣଜା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏରସମା ମାଟିର, ଏଇ ମାଟିର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ଦୁଇ ଅଜା ଘର ସେଇ ଦୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୋ ବାପା ବି ଦୋଇଆର MLA ଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଲାଗିଲା ଦୁଇଟି ପୋଲ କରିଦେଲେ। ସେତିକିବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପୋଲ ହେଲା। ମୁଁ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିକଟତମ ହେଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ। କଟକର ବିଧାୟକ ହେଲି, ଦୁଇଟି ପୋଲ କରିଦେଲି, 3000 କୋଟିର ଜାଇକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଗଲି। এইটা ইচ্ছা শক্তি দরকার, কারণ আপন মানে আশীর্বাদ করছেন আপনার সেবা করা, আপনার গাড়ি দেওয়া নুহ, তাৎসল্য করা নুহ, তলমুহা দেখেবা নুহ। আপন মানে ভোট দিয়েছেন কি আমি তাଙ୍କ পাখে পৌঁছবু, সে আমার সাহা ভরসা হবে। গোটে দুঃখীটা যাইছে তার দুঃখ শুনি পারত, গোটে রোগীটা যাইছে তাকে কেমতি সাহায্য করিপারি, এই মনোবৃত্তি রহবার আছে। ମୁଁ 2004 ଯେତେବେଳେ ହାରିଲି, ସେତିକିବେଳେ এই ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ରଖିଲି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କଲେ। ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କଲି। ସେତିକିବେଳେ ଦାମବାବୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି, ପାରାଦୀପ ନ ହଉ। ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା, ହେଇକିରି ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଦାବିଦାର ଥିଲି କି ଏଇଠି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ବୋଲି। ମୋ ଘର କୋଲର, ମୁଁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମୋର ଘର। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜିଦି କରିକିରି ମତେ ନବୀନ ବାବୁ ପଠେଇଲେ କଟକ, ସିଏ ଆସି ପାରାଦୀପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାରାଦୀପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ବାକି ଆମର ଯେତିକିଟା ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ 18ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଏଠି ଆମର ସମୁଦାୟ ମିଶିକି 28ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, 32ଟା କେତେ ହଉ 36ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ନଜର ଥିଲା କେବଳ ପାରାଦୀପ NSରେ ଯୋଉଠି ମାଲଟା ଆସିବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିଲେନି, କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ବିଧାୟକ ହାରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଇଫ୍କୋର SR ଜମି 7 ଲକ୍ଷରେ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଦାମବାବୁ କହିଲେ ନବାର ଅଛି ନିଅ, ନ ଯା। କିନ୍ତୁ ମାନିବି ସେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହସ। ପଇସା ନେଲେନି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହାତକୁ ନେଲି। SR କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କଲି। SR ସାଙ୍ଗରେ ନେଗୋସିଏସନ ହେଲା, 7 ଲକ୍ଷରୁ 19,50,000 ରେଟ୍ ହେଲା। ଆଜି ଦୁଃଖ କରୁଛି, ନୂଆଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି, ବାପା ଜମି ପଇସା ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିଲା। ଏଠି ଯଦି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଠି ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ନେତା? ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସହିବା? ଗୋଟେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆସିବ, ଏଠି ଅଖା ନାହିଁ, ବିରି ନାହିଁ, ସିଏ କହିବ ମୁଁ ଏଠିକାର ନେତା, ମୁଁ ଏଠିକାର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଲିଡର। ଇଏ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ଇଏ ମାଟିର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଦମ ନାହିଁ, ସେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି
जो मैंने आसते मुझे बेपार करी मो बापा जो बसंत बाबू विषय समझ जानी थे बापा बिजनेस करते मुझे जो पारादीप बिजनेस करी सुजोग मिलला 1000 लोक ये अंचल बैगिंग प्लांट रही आज पर्यटन से अच्छा तेणु ये मनोवृत्ति को प्रकार कार अच्छी से आमको विचार करने पड़ो आज समस्या गुड़िक देले गाँव अच्छी मु जानी बुढ़ी अंचल अवस्था कौन जानी कहीं मुझे से बुढ़ी अंचल आसी विधायक रही तेणु ये जो पोलर आवश्यकता रही जो स्पर हमार आवश्यकता रही तो विधिवत भाव में ठीक जगार उपस्थापन आज पर्यंत हो पार तेणु मोर प्रथम पदक्षेप हम ये जिते गुड़ कथा आपने कहले से आज केमती जाकि ठीक जगार उपस्थापन हो इलेक्शन तो मात्र रहा 2-3 मास कोड ऑफ कंडक्ट लग मार्च मास माने मूल मार्च मास 2-3 तारीख बेलू लग तेणु ये 3 मास भितर मुझे किसी मिथ्या आशा देवी ना आंदोलन आरंभ कर योजना गुड़िक केमी आसो तार प्रस्तुति आम करूँ जो जगह पहुँचबार जो विभाग को पहुँच से कागज पत्र आगे केते कथा कौन हो पार फलप्रद करने समय लगे आपण मैंने तो अन्य नेता को वर्ष वर्ष धरिकी सुजोग दे मु केवल मागुची मु अल्प दिन सुजोग मागुची आपको ठीक जगह नहीं केमती पहुंचा पड़ो मुझे निश्चित भाव में से उद्यम काली ठारू करी तपन को कही प्रस्ताव गुड़िक नहीं भुवनेश्वर मुझे लिखिकी नहीं जो विभाग को दवा पड़ो मुख्यमंत्री दफ्तर मुझे सब से फरवर्ड कर अंचल एवं केवल मोर मामू घर गाँ कथा मुझे कहूना ये अंचल अनेक समस्या रही जोटा कि आज आम हाथ को नवा जाऊँ समय अतिक्रांत अनेक कथा कवरेज निजुक्त विषय जो कथा उठे मु भावुची पारादीप अंचल यदि आज की निजुक्ति पाई पारना जो माने ता लगी दायी माटी मड़े देवार कथा नुह आप सीएसआर एक्टिविटी 5% कंपनी अंचल रे खर्च कर को कंपनी कर आईओसीएल नहीं अनुगुल ढेंकानाल पैसा खर्च कर पारादीप आसवे प्रदूषण को नष्ट करेंगे लोक को ये जमीहरा को चाकरी देवे पैसा गुड़ी को लेकर अनुगुल ढेंकानाल खर्च करेंगे कहीं मंत्री होती से अंचल इपर कथा से एसआर से आम कौन सब चूड़ी पिंधे मुझे सही प्रकार तुम बड़ भाई आसबि पुओ आसबि आंदोलन कर दरकार पड़े सब फैक्ट्री ताला भी पकई 23 तारीख दिन नवीन बाबू बहुत वर्ष पर अनुमति देले आम कहलु ओडिशा रे एते प्रकार इंडस्ट्री गढ़ी उठुची अन्य ट्रेड यूनियन किए दलाली कर काम दाम नौकरी आमर पिला माने सेठी सुजोग पाई पारना तेणु गोटे आम दलर ट्रेड यूनियन हमार आवश्यकता रही जहाँ से अनुमति देले विजु सामुख्य श्रमिक सामुख्य गठन करागला रेजिस्टर करागला एवं पारादीप अंचल 23 तारीख दिन आम मीटिंग हम सबू इंडस्ट्री को नोटिस जीव केतेटा जमीहरा चाकरी कर लोकल पिला केते नियुक्ति पाई लोकल कॉन्ट्रैक्टर को केते की सुजोग दिया जाए सब कॉन्ट्रैक्टर हो सर्विस प्रोवाइडर थ्रू रे हो केते केते देइछो त तालिका दि मु जानि छी से तालिका देबे नाही आ देले भी देखिबे कोडी के बेंगल बिहार रु आसी रही किए विभिन्न अंचल रही किंतु पारादीप अंचल जगतसिंहपुर अंचल केन्द्रापड़ा अंचल बहुत कम लोग तेणु यहीटा आश्चर्यजनक कथा आप केवल जड़े लोक हूँ दायी दोषी सी होती दामरा सी आगे लोक मतदेवे कि जाओ स्ट्राइक कर जमी स्ट्राइक करेंगे इंडस्ट्री वाला घर पहुंचो ब्रीफ केसटा धरईदेवे लोक मुझे कही बस यही प्रकार नेता जरिया आम दीर्घ दिन धरिकी जो निर्यातना रही धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री को आपण मान से निर्यातन कम से कम वंचित कर